الدرس ديالنا ديال اليوم غادي نشوفو فيه دو مود l'infinitif ou l'indicatif. غادي نبداو بالانفينيتيف حيت ça va même pas prendre 2 minutes. Bon, l'infinitif كيف ما كنا شفنا avant, c'est un mode qui est impersonnel. C'est la forme nominale du verbe exprimant l'idée de l'action ou de l'état d'une façon abstraite et indéterminée. بالعربية بحال غتقول الفعل باقي بميكتو باقي ما صرفتوش. L'infinitif en général هي واحد la forme non conjuguée d'un verbe. يعني الفعل ديالي تنكون باقا ما صرفتوش. بحال مثلا غادي نقول le verbe manger, il est toujours à l'infinitif, مازال ما صرفتوش كنكتبو في التالي avec er. Venir, prendre, jouer, finir, chanter, ainsi de suite. فاش كنهضر على l'infinitif automatiquement تيكون عندي واحد لو كلاسمون ديال les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. هذا هو l'infinitif tout simplement. يعني باش تبقاو تسمعوا l'infinitif ما تخموش بزاف غتعرفوا بان لو فيرب باقي ما صرفتوش، لو فيرب باقي بالميكا ديالو. عقلوا ليا بهاد لو تيرم هذا. Claro. Et là, on va passer à l'indicatif. Alors, l'indicatif est un mode verbal convenant à l'énoncé de la réalité. يعني هو العكس ديال subjonctif. إلا عقلتو فاش هضرنا على لو subjonctif قلنا عليه c'est un mode اللي كنعبر به على لي غيال، اللي كنعبر به على l'incertitude، واحد الحاجه اللي متنكونش متاكده منها. الوغ العكس ديالو هو l'indicatif. l'indicatif عنده واحد الصفه دلاليه كيدل على واحد الحاجه اللي واقعيه اللي حقيقيه. الوغ l'indicatif هو لو مود ديال لو غيال. Il est utilisé pour exprimer une action qui dure dans le temps. بحال مثلا nous travaillons depuis ce matin. alors هاد l'action de travailler خدات لي بزاف د الوقت من الصباح وحنا خدامين، خدات لي الصباح كامل. alors كنستعمل l'indicatif باش نعبر على واحد l'action اللي كتاخد لي وقت طويل. نقدر نستعملو كذلك باش نعبر على واحد الحاله. elle est sage. هاد السيده هادي حكيمه، كنعبر على الحاله ديالها. نقدر نستعملو باش نعبر على واحد العاده عندي. مثلا غادي نقول tous les soirs je me couche à 21h. tous les soirs je me couche à 21h. انا مولفه كل ليله كنعس مع 9 الليل. اولا باش نهضروا اولا نعاودوا على دي فيريتي جينيرال، على واحد الحقائق اللي عامه كاملين كنعرفوها. بحال مثلا لو بو à 100 degrés، الماء كيغلي فاش يوصل ل 100 درجه. الوغ هادو هما الاستعمالات en général اللي كنخدموا فيهم l'indicatif. C'est parfait. Alors là, on va voir les temps qui composent le mode هذا. Déjà كنا شفنا que le mode ديال l'indicatif, il comprend 8 temps. عندنا 4 ديال les temps qui sont simples et 4 temps qui sont composés. Les temps qui sont simples في l'indicatif هما le présent, l'imparfait, le futur simple et le passé simple. Avec l'exemple, le verbe chanter. Les temps composés, on a le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur et le passé antérieur. D'accord. D'abord, on a compris les temps, tout va bien. Alors là, on va décortiquer ensemble les temps et on va commencer tout d'abord par le présent de l'indicatif. Alors, les terminaisons ديال le présent de l'indicatif غادي نفرقهم على حساب le groupe verbal, le premier groupe, deuxième groupe ou la troisième groupe. Alors, on va démarrer. مثلا فاش يكون عندي un verbe du premier groupe, les terminaisons تيكونوا e, es, e, ons, ez, ent. مثلا le verbe chanter, je chante avec E. Tu chantes, ES. Il, elle, on chante, E. Nous chantons, ONS. Vous chantez, EZ. Il, elle, chante, ENT. Alors, quand je parle du présent de l'indicatif, هادو هما les terminaisons اللي كنسالي بيهم les verbes du premier groupe. On est d'accord? On passe le deuxième groupe. مثلا le verbe finir. Je finis, est à la fin. Tu finis, est à la fin.
il, elle, finit. T à la fin. Nous finissons. ONS. Vous finissez. EZ. Il, elle, finissent. ENT. Pour les verbes du troisième groupe, bien évidemment, le troisième groupe, tu as un droit à des verbes qui sont à la base des terminaisons qui sont irréguliers. يعني حتى فاش غنجي نصرفهم في le présent de l'indicatif, j'aurai la même chose des terminaisons qui sont irréguliers. يعني ماشي واحد الحاجة اللي غادي نقدر نحفظها وتبقى لاصقة لي في الدماغ. OK, il y a pas de souci. Si vous voulez, laissez-moi des commentaires, غادي ندير لكم واحد الدرس اللي غادي نعرفكم فيه على certaines astuces اللي غادي تعلموا كيفاش تعاملوا مع les verbes du troisième groupe. Sinon, pour le moment, خليت لكم les terminaisons que اللي غادي تقدروا تلقاو في le présent de l'indicatif avec les verbes du troisième groupe. SXAI pour le pronom je, SX pour le pronom tu, TDA pour les pronoms il, elle en singulier, ONS bien évidemment pour nous, EZ ou la TES pour vous, et ENT ou bien ONT pour les pronoms il et elle en pluriel. Voilà. Alors ça c'est pour le présent de l'indicatif. On va passer les terminaisons de l'imparfait. Alors l'imparfait l'indicatif, pour tous les groupes, les verbes du premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe, كناخدو le radical de la première personne du pluriel de l'indicatif présent وكنزيدو ليها les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIT, IONS, IEZ, AI, ENT. Alors je répète, pour tous les groupes, les verbes du premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, كنصرفوهم le présent de l'indicatif. C'est parfait. كناخدو la première personne du pluriel. شنو هي la première personne du pluriel? Il y a nous. كناخدو le radical. Le radical, on l'a déjà expliqué à maintes reprises. وكنزيدو ليهم les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIT, IONS, IEZ, AI, ENT. هذا هو l'imparfait de l'indicatif. C'est hyper simple, c'est pas du tout compliqué. Et c'est la même chose pour le futur simple. Le futur simple, أسهل زمن ممكن تصرف فيه واحد الفعل. Alors je vous explique. Le futur simple, تناخد le verbe ديالي إلا ما كانش عندي في l'infinitif كنردو l'infinitif. OK. هذاك l'infinitif هو le radical باش كنخدم. مثلا غادي ناخد le verbe finir. Finir FINIR. ياك مزيان. انا لي terminaisons اللي عندي في الفوتور هما RAI, RAS, RA, RONS, REZ, RONT. Alors je prends le verbe finir à l'infinitif, je prends le radical fini et j'ajoute les terminaisons ديال الفوتور. Je finirai, tu finiras, il, elle finira, nous finirons, vous finirez, il, elle finiront. Et on applique ça à les groupes, les verbes du premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Vous voyez à quel point c'est simple? C'est parfait. Alors là, on va voir le passé simple. Ça هو سهل. كنقسمو حتى هو على حساب les groupes. Alors عندي les verbes du premier groupe, les terminaisons تيكونوا AI, AS, A, AMES, ATES, ER, ENT. Et faites attention les accents كيفاش يتكتبوا. Les verbes du deuxième groupe عندي IS, IS, IT, IMES, ITES, IR, ENT. Les verbes du troisième groupe كيفما شفنا في le présent ديال l'indicatif تيكون عندنا des terminaisons irréguliers US, INS, US, INS, UM, ES, INMES, UTES, INTES, UTES, INTES, URENT, INRENT. Alors,
ديجا كنا هضرنا على لي فيرب دو troisième groupe. قلنا غادي نديرو واحد الدرس غنكتشفوا فيه لي زاستوس كي فا نو بيرميتر اننا ما نبقاوش نتلفوا فيهم ونبقاو نقولوا لا خصني نحفظ. انا قلت لكم اي حاجه ممكن تجيب الفهمه. سينون pour les verbes du premier et deuxième groupe c'est trop simple. عندكم لي terminaisons فاش تنكون كنوطي الحاجه ديجا تنخدم le mémoire visuel ديالي يعني كنعقل عليها. et deuxièmement quand j'effectue des exercices يعني كندير la pratique automatiquement تنبقى عاقله على هادشي. moi je vous demande pas d'apprendre ça par cœur. ما كنطلبكمش تحفظوا هادشي عن ظهر قلب لا غير خدموا شويه ديال لي زيكزارسيس وغتلقاو راسكم vous maîtrisez la conjugaison à 1000%. ما يبقاش عندكم مشكل في la conjugaison. حيت هنا درنا اون سيري فيها لي مود كاملين وشرحنا شاك مود بلي طون اللي فيه يعني راه سي با بوسيبل تبقاو تغلطوا في هادشي. اوكي c'est parfait. Et là, on va passer les temps qui sont composés. Et on va commencer par le fameux passé composé, les déjà bien détaillé, bien expliqué. Alors là, ça va être juste un rappel. Et on va voir, juste qu'on a une phrase via le passé composé, c'est qu'on a un sujet bien évidemment, plus l'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent, plus le participe passé. Alors, إلا تفكرتوا معايا le participe passé نهار كنا كنشرحوه قلت لكم ركزوا مزيان في هاد الدرس vous allez le trouver partout. وراه فريمون قلتها لكم حيت عارفه que vous allez le trouver partout. بالنسبه للناس اللي مازال ما عارفين شنو هو le participe passé, je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos. Et puis on va revenir sur le passé composé. L'auxiliaire avoir le présent, il y a j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, il, elles ont. L'auxiliaire être, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, il, elles sont. Alors, on va passer le plus que parfait. Le plus que parfait, toujours on parle d'un sujet. L'auxiliaire être et avoir, cette fois-ci conjugué l'imparfait, plus le participe passé du verbe. Toujours le participe passé fina fina tabena tabena. Alors, l'auxiliaire avoir l'imparfait, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, il, elle avait. L'auxiliaire être, j'étais, tu étais, il, elle était, nous étions, vous étiez, ils, elles étaient. Et puis, le futur antérieur, toujours un sujet, l'auxiliaire, cette fois-ci conjugué le futur simple, plus le participe passé. Alors, l'auxiliaire avoir le futur simple, j'aurai, tu auras, il, elle aura, nous aurons, vous aurez, ils, elles auront. L'auxiliaire être, je serai, tu seras, il, elle sera, nous serons, vous serez, ils, elles seront. Et puis, à la fin, on va voir le passé antérieur, toujours un sujet plus un auxiliaire, cette fois-ci conjugué le passé simple, plus le participe passé dit le verbe, bien évidemment. Alors, l'auxiliaire avoir le passé simple, je, tu, il, elle, nous sommes, vous êtes, il, elles, heures. L'auxiliaire être, je fus, tu fus, il, elle, fut, nous fûmes, vous fûtes, ils, elles, furent. Voilà, on touche à la fin de ce cours. Déjà, je fais l'infinitif et l'indicatif. L'indicatif est le mot le plus utilisé حيت كنهضروا به على واحد الحاجه اللي واقعه. إلا لاحظتوا même في la conjugaison la plupart du temps ديما كنهضروا على le futur, le passé, le présent, l'imparfait. هادو هما لي طون اللي الاغلبيه الوقت كندورو فيهم. Alors aujourd'hui ce que je vous demande, الا عطيتو لا كونسونطراسيون ديالكم à 100% في هاد الدرس هذا وموراه درتو شويه ديال لي زيكزارسيس واحد 15-20 مينوت راه vous allez exceller. داك النهار قلتها لكم الا درتو ان تشالنج مع راسكم مثلا غير من اول الشهر للثالث شهر vous allez voir واحد vous allez constater واحد la différence اللي énorme في le niveau ديالكم. راه ماشي هذاك فايتكم في اللغه او لا فايتكم في واحد subject غير حيت هو مجتهد او لا عنده واحد الخلطه سحريه، لا غير حيت هو تنظم الوقت ديالو وعنده دي بريوريتي تيقول خصني نكسلي في هذه باش نوصل لهذه. الوغ
بهذا الدرس هذا غادي نكونوا سالينا لي مود في لا لانغ فرونسيز اي اوتوماتيكمون سالينا لي طون. بقى لينا نهضروا في كلكو ديتاي بحال مثلا لي فيرب ديال لو troisième جروب، سا سي با ان سوسي غادي نديروا عليها درس. ولكن لو بلوز امبورطون بور موا هي انكم تراجعوا هاد السلسله ديال لا كونجوغيزون كامله ياك. اشاك فوا كنبدا واحد الدرس كنعطي لا كونسونطراسيون ديالي معاه، بحيث عندي في لا موين درس ما بين 6 دقائق حتى الدرس ما تيوصل ل 15 مينوت. الوغ ما بين 6 دقائق ل 15 مينوت كتضيعوها في دي تروك اللي ما كتفيدكم حتى فشي حاجه. الوغ بوركوا با، علاش ما نستثمرش هذاك الوقت ديالي في شي حاجه اللي غادي تنفعني. الوغ ديما حداكم ورقه وستيلو، prenez des notes. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas انكم تطرحوا عليا des questions, que ce soit في les commentaires, que ce soit sur ma page Instagram. فوالا. الوغ ديجا بالنسبه سورتو الوليدات ديال الجهوي، انا هاد لا سيري هادي بديتها سبيسيالمون بور الوليدات اللي غادي يدوزوا الجهوي. علاش؟ حيت كاين بزاف الوليدات اللي تيبقاو يتشكاو تيقولوا لي ايكوت حنايا عندنا دي زيدي، مثلا فاش نجيو نهضروا على البرودكسيون اكريت تنعرف نعبر عندي ما نقول، ولكن ديما في النقاط كيضيعوا لي شويش من لورتوغراف وشويش في الغرامير والكونجوغيزون. اي سورتو في لا كونجوغيزون تيديروا شي اخطاء اللي فريمون داك دي تروك اللي هما صغار وكيضيعوهم على والو. الوغ دوكو pourquoi pas maîtriser déjà une partie, la conjugaison, et ne vous inquiétez pas, on va attaquer la grammaire, on va attaquer le vocabulaire, le lexique, tout ce que vous voulez. كلشي كيمشي دقة دقة. Alors pour moi le plus important pour le moment, si vous maîtrisez هادشي اللي شفنا jusqu'à présent, c'est déjà parfait. Sinon restez branchés, ne zappez rien. Sinon, de ma part, je vous dis prenez soin de vous comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.